Law of Constitution 2025 Same first full question paper discussion as below. B. ISIM, Constitutional Law. I. Exam answers. Here are the long, 12 marks, and short, 5 marks answers exactly as required for your constitutional law exam. Section A. Broad answer type questions, 12 marks each. Q1. Explain the objective enshrined in the preamble. Can the preamble be amended? With case law. Objectives in the preamble. The preamble is the key to the Constitution, expressing the aims and aspirations of the framers. It declares India to be a state with the following foundational characteristics. 1. Sovereign India is independent both internally and externally. No external authority can interfere with its governance. 2. Socialist. Commitment to social and economic justice, reduction of inequalities and the establishment of a welfare state. Term added by the 42nd Amendment 1976. 3. Secular. The state has no religion. It ensures equal respect and protection to all religions. Sarva Dharma Sambhava. Added by the 42nd Amendment. 4. Democratic. Establishes a system where the government is elected by the people through universal adult franchise. 5. Republic. The head of the state, the president, is elected and not hereditary. Objectives to be achieved. The preamble further aims to secure 4 cardinal objectives for all its citizens. Justice. I. Social. End of discrimination. 2. Economic. Fair distribution of wealth. 2. Political. Equal political rights. Liberty. Freedom of thought, expression, belief, faith and worship. Equality. Equality of status and opportunity. Abolition of discrimination. Fraternity. Promoting unity, integrity and dignity of the individual. Whether the preamble can be amended? With case law. This question was definitively settled by the Supreme Court of India. 1. Birubari Union Case, 1960. The Supreme Court initially held that the preamble was not a part of the Constitution and therefore could not be amended under Article 368. 2. Kesavananda Bharati vs. Lakher, State of Kerala, 1973. This landmark case overturned the Birubari opinion. The Supreme Court held that the preamble is a part of the Constitution. It can be amended under Article 368 of the Constitution. Crucially, the amendment power under Article 368 is subject to the limitation that the basic structure of the Constitution, as reflected in the preamble, cannot be destroyed or altered. The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 subsequently inserted 3 words, socialist, secular and integrity, in fraternity, into the preamble, proving that it is indeed amendable provided the basic structure remains intact. Conclusion. The preamble reflects the fundamental philosophy of the Constitution and is amendable, but its basic structure, sovereignty, democracy, republic nature, liberty, equality, etc., is beyond the amending power of the Parliament. Q2. Examine the pardoning power of the President. Constitutional provision. Article 72 of the Constitution grants the President of India the power to grant pardon, reprieve, respite, remission, commutation or suspension of punishment or sentence to any person. Scope of power. The President can exercise this sovereign power in 3 specific types of cases. 1. Cases where the punishment or sentence is by a court-martial military court. 2. Cases involving offences against any law relating to a matter to which the Union's executive power extends, Union law. 3. Cases where a death sentence is awarded. Types of pardons. 1. Pardon. Completely absolves the convict of all sentences, punishments, and disqualifications. It completely ends the guilt. 2. Respite. Awarding a lesser sentence in place of one originally granted due to special facts, such as the physical disability of the convict or pregnancy of a woman offender. 3. Reprieve. A temporary stay of the execution of a sentence, especially death, for a specified period, allowing the convict time to seek a pardon or commutation. 4. Remission. Reducing the period of the sentence without changing its original nature, e.g., changing 5 years rigorous imprisonment to 2 years rigorous imprisonment. 5. Commutation. Substitution of a lighter form of punishment for one originally awarded, e.g., changing a death sentence to life imprisonment or rigorous imprisonment to simple imprisonment. Nature of power and judicial review. The power is an executive power, but the President does not act in their personal discretion. According to Article 74, the President acts on the aid and advice of the Council of Ministers, com. Maru Ram vs. Union of India, 1980. The Supreme Court confirmed that the President must act on ministerial advice in exercising this power. Kehar Singh vs. Union of India, 1989.
The court held that the president can examine the evidence of the case afresh, and the person seeking pardon has no right to an oral hearing. Ipuru Sudhakar versus Government of AP, 2006. The court ruled that the decision of the president-governor is subject to judicial review on limited grounds, such as if the order is found to be mala fide, arbitrary, discriminatory, or passed without application of mind. Q3 state the provisions related to citizenship of India provided in the Indian Constitution. The Constitution of India deals with the subject of citizenship under Part 2, covering Articles 5 to 11. These articles primarily define who became a citizen of India at the commencement of the Constitution, January 26, 1950. Provisions at the commencement of the Constitution, Arts 5 to 8. 1. Article 5 Citizenship at commencement. A person was deemed a citizen of India if he/she had their domicile in India and fulfilled any one of the following conditions. A. Was born in the territory of India, OR. B. Either of whose parents was born in the territory of India, OR. C. Had been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately before the commencement of the Constitution. 2. Article 6. Rights of migrants from Pakistan. This dealt with people who migrated to India from Pakistan before the commencement of the Constitution. They could become citizens if they migrated. Before July 19, 1948, the permit system date, they became citizens. After July 19, 1948, they could register as citizens after being residents for 6 months. 3. Article 7. Rights of migrants to Pakistan. Those who migrated from India to the territory now in Pakistan after March 1, 1947, would not be considered citizens of India. An exception was made for those who returned to India under a permanent resettlement permit. 4. Article 8. Citizenship of Indian origin living abroad. Any person of Indian origin residing outside India, PIOs, could register as a citizen of India through a diplomatic or consular representative. Continuing and parliamentary powers, Arts 9 to 11. 1. Article 9. Single citizenship. No person shall be a citizen of India if he/she has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state. This mandates single citizenship for India. 2. Article 10. Continuance. Every person who is a citizen under any of the preceding provisions shall continue to be such a citizen, subject to the provisions of any law made by Parliament. 3. Article 11. Parliament's power. This is the most crucial article, which explicitly empowers the Parliament to make any law regarding the acquisition and termination of citizenship, and all other matters relating to citizenship. Example: the Citizenship Act 1955, which deals with the acquisition of citizenship by birth, descent, registration, naturalization, and incorporation of territory, and its termination by renunciation, termination, and deprivation. Q4 inches Article 14 permits classification but prohibits class legislation. Discuss. Meaning of Article 14. Article 14 of the Indian Constitution is the bedrock of the right to equality. It states, "The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." Equality before the law, British origin, denotes the absence of special privileges and equal subjection of all to the ordinary law of the land. Equal protection of the laws, American origin, means that equals should be treated equally, and unequals may be treated differently, like should be treated alike. 1. Permissible classification. Since all people are not equal in all circumstances, e.g., in intelligence, needs, economic status, the law must make reasonable distinctions to achieve justice. Article 14 permits the state to classify persons, things, or transactions for the purpose of legislation, provided the classification satisfies two conditions. Test of reasonable classification. 1. Intelligible differentia. The classification must be based on a distinction that clearly separates those who are grouped together from those who are left out. 2. Rational nexus. The differentia must have a reasonable relation to the object sought to be achieved by the statute law in question. Case law. Budhan Chaudhary vs. Bai, State of Bihar, 1955. The Supreme Court upheld the principle of reasonable classification, stating that Article 14 does not forbid classification, but only requires it to be reasonable and based on the two criteria above. Case law. E.P. Royappa vs. Verpal, State of Tamil Nadu, 1974. The court gave a new dimension, holding that equality is antithesis of arbitrariness. Any classification that is arbitrary, fanciful, or discriminatory will violate Article 14. 2. Prohibition of class legislation. Class legislation is strictly prohibited. It is a distinction that creates irrational distinctions or makes a law that targets or favors a particular group without any reasonable basis related to the law's objective. Definition.
Class legislation arbitrarily selects a person or a group of persons and subjects them to a special law or grants them special privileges, thereby treating equals unequally or unequals equally. Example: a law that gives a tax exemption only to people with red hair would be class legislation because the color of hair has no rational nexus with the objective of tax exemption. Case law: State of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar, 1952. The court struck down a law that allowed the government to refer certain cases to a special court without any classification of offences, holding it to be class legislation as it subjected some people to a prejudicial procedure without any reasonable basis. Conclusion: Article 14 is a guarantee against state arbitrariness. It allows the state to address different circumstances through reasonable classification, a necessity for a just society, but it strictly prohibits class legislation, arbitrary discrimination. Q5. What do you mean by Council of Ministers at the Union and State? The Council of Ministers, COM, is the real executive authority in the parliamentary system, operating at both the Union, Central, and State levels. Union Council of Ministers, Articles 74 and 75. Feature. Description. Constitutional basis. Article 74. Aid and advice to President, and Article 75. Appointment, tenure, responsibility. Composition. Headed by the Prime Minister, PM. Includes cabinet ministers, most important, ministers of state, independent charge attached, and deputy ministers. Appointment. The President appoints the PM. The President appoints other ministers on the advice of the PM. Functions. 1. Aid and advise the President in the exercise of their functions. Art 74. 2. Formulate national and foreign policies. 3. Administer all departments and ministries of the Government of India. 4. Initiate and guide legislation. Responsibility. Collectively responsible to the Lok Sabha, House of the People. Article 75(3). A vote of no confidence against one minister is a vote against the entire COM. State Council of Ministers, Articles 163 and 164. Feature. Description. Constitutional basis. Article 163, Aid and advice to Governor, and Article 164, Appointment, tenure, responsibility. Composition. Headed by the Chief Minister, CM. Includes cabinet ministers, ministers of state, and deputy ministers. Appointment. The Governor appoints the CM. The Governor appoints other ministers on the advice of the CM. Functions. 1. Aid and advise the Governor. Art 163. 2. Formulate state policies. 3. Administer various state departments and ministries. Responsibility. Collectively responsible to the State Legislative Assembly. Article 164. 2. Q6 Relationship between fundamental rights and directive principles of state policy. The relationship between fundamental rights, FRs, Part 3, and directive principles of state policy, DPSPs, Part 4, is one of the most dynamic and debated aspects of Indian constitutional law. Feature. Fundamental rights, Part 3. Directive principles, Part 4. Nature. Justiciable, enforceable by courts. Non-justiciable, not enforceable by courts. Purpose. Establish political democracy, place limitations on the state, ensure individual freedoms, establish social and economic democracy, impose a positive obligation on the state, promote a welfare state. Enforcement. Enforceable by the Supreme Court, Art 32, and High Courts, Art 226. Fundamental in the governance of the country. The state has a duty to apply these principles in making laws, Art 37. Supreme Court view through cases. The judicial view on their hierarchy has evolved through 3 phases. 1. Supremacy of FRs, 1950s, mid-1960s. Champakam, Dorairajan vs. State of Madras, 1951. The SC ruled that in case of a conflict between FRs and DPSPs, the fundamental rights would prevail. DPSPs were treated as subsidiary to FRs, though the Parliament could amend FRs to implement DPSPs. 2. Supremacy of DPSPs, late 1960s to 1970s. Golaknath v. State of Punjab, 1967. The SC held that FRs are transcendental and unamendable, and Parliament cannot take away or abridge any FR to implement DPSPs. This was overturned later. Kesavananda Bharati vs. Mason, State of Kerala, 1973. The SC rejected the view that FRs are unamendable, but advocated for harmonious construction, holding that the two must be balanced and harmonized. It established the basic structure doctrine. 3. Harmonious construction, POST, 1980. Minerva Mills vs. Union of India, 1980.
the SC finally settled the issue, stating that the Constitution is founded on the bedrock of the balance between FRs and DPSPs. It held that FRs and DPSPs are complementary to each other. They are two wheels of the chariot, and the harmony between them is an essential feature of the basic structure of the Constitution. Conclusion: FRs guarantee individual liberty while DPSPs guide the state to promote social justice. Both are non-opposing and aim at the common objective of establishing a just and equitable society. Q7. Describe special features of the Indian Constitution. The Constitution of India is unique and comprehensive, incorporating several features drawn from various sources while maintaining an indigenous character. 1. Lengthiest written constitution. It is the most voluminous constitution in the world, originally containing 395 articles in 22 parts and 8 schedules. It now consists of approx 448 articles in 25 parts, 12 schedules, and over 100 amendments. 2. Blend of rigidity and flexibility. It is neither purely rigid, like the US Constitution, nor purely flexible, like the UK's. Some provisions can be amended by a simple majority, while others require a special majority of Parliament and ratification by half the state legislatures. Article 368. 3. Parliamentary system of government. The system is based on the British pattern, where the executive com is responsible to the legislature, Lok Sabha, and the president is the nominal head. Federal system with unitary bias. While it has federal features, division of powers, written constitution, independent judiciary, it leans towards a unitary system during emergencies or when the center needs more power, unitary bias. 5. Single citizenship. Unlike federations like the USA, India provides for a single uniform citizenship for the entire country. 6. Independent and integrated judiciary with judicial review. It establishes a single integrated judiciary, SC, High Court, subordinate courts. The Supreme Court acts as the final interpreter and guardian of the Constitution, exercising the power of judicial review. 7. Fundamental rights and directive principles of state policy, DPSPs. FRs guarantee political democracy and civil liberties, justiciable, while DPSPs aim for social and economic democracy, non-justiciable but fundamental to governance. 8. Secular state, guarantees equal protection and respect for all religions, ensuring the state remains neutral towards all faiths. 9. Universal adult franchise, grants the right to vote to every citizen who is 18 years of age or above, without discrimination. 10. Emergency provisions, provides for mechanisms to deal with extraordinary situations, national, state, president's rule, and financial emergencies, to safeguard the sovereignty and integrity of the country. Q8 inches. The Constitution of India provides protection against arrest and detention in certain cases. Elaborate. The Indian Constitution provides robust protection against arbitrary arrest and detention, primarily under Article 22, which is part of the fundamental right to freedom, Articles 19 to 22. Article 22, protection against arbitrary arrest and detention. Article 22 provides two sets of safeguards, one for punitive detention, punishment after trial, and another for preventive detention, detention without trial. A. Rights for punitive arrest, detention, clauses 1 and 2. 1. Right to be informed of grounds of arrest. The arrested person must be informed as soon as possible of the reasons for their arrest. 2. Right to consult and be defended by a lawyer. The arrested person has the right to consult and be defended by a legal practitioner of their choice. 3. Right to be produced before a magistrate. The arrested person must be produced before the nearest judicial magistrate within 24 hours of the arrest, excluding time necessary for the journey. 4. No detention beyond 24 hours. No person can be detained in custody beyond 24 hours without the authority of a magistrate's order. Exceptions. These safeguards are not applicable to A. Enemy aliens, and B. Persons arrested or detained under any law providing for preventive detention. B. Safeguards for preventive detention, clauses 4 to 7. Preventive detention involves restraining a person purely on the apprehension that he/she is likely to commit an offense. Since it restricts liberty without a trial, the Constitution provides strict safeguards. 1. Review by Advisory Board, Art 22(4). Detention cannot exceed 3 months unless an advisory board, consisting of High Court judges, reports that there is sufficient cause for extended detention. 2. Communication of grounds, Art 22(5). The authority must communicate to the person the grounds of detention as soon as possible. 3. Opportunity for representation, Art 22(5). The detainee must be afforded the earliest opportunity to make a representation against the detention order. 4. Parliament's power, Art 22(7). Parliament has the exclusive power to prescribe the maximum period for which a person may be detained under any preventive detention law. Related constitutional protections.
Article 20. Protection and respect of conviction for offences. Ensures no person is subjected to ex post facto laws, retrospective penal law, double punishment, double jeopardy, or compelled to be a witness against himself, self-incrimination. Article 21. Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty, except according to procedure established by law. This right is the fundamental guarantee for protection against arbitrary executive action. Section B. Short answers, 5 marks each. Q1. Right to education. The right to education was introduced by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. It inserted Article 21A into Part 3, Fundamental Rights, making it a justiciable right. Content. The state shall provide free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14 years in such manner as the state may by law determine. Correlative duty. It also corresponds to the directive principle under Article 45, which was subsequently modified, and the fundamental duty of parents, guardians, under Article 51 AK, to provide educational opportunities. Legislation. The constitutional provision was fully implemented with the enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, RTE Act, which provides the detailed mechanism for its enforcement. Q2 Note on Vice President. Constitutional Office, Article 63. The Vice President, VP, is the second highest constitutional office in India, following the President. Ex officio Chairman, Article 64. The VP is the ex officio Chairman of the Rajya Sabha Council of States, performing legislative and administrative functions in the House. Election, Article 66. Elected by the members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament, elected and nominated, through the system of proportional representation by means of a single transferable vote. Qualifications: must be a citizen of India, completed 35 years of age, and be qualified for election as a member of the Rajya Sabha. Role as President, Article 65. The VP acts as the President during a vacancy caused by the President's death, resignation, removal, or absence inability to discharge functions. Q3 Appointment and duties of Attorney General of India. Constitutional provision, Article 76. The Attorney General, AG, is the highest law officer in the country. Appointment, appointed by the President of India. Qualifications, must be a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court, i.e., a citizen of India who has been a judge of a high court for 5 years, or an advocate of a high court for 10 years. Duties. 1. To give advice to the Government of India, GOE, upon such legal matters as are referred to him by the President. 2. To perform such other legal duties of a character assigned to him by the President. 3. To discharge the functions conferred on him by the Constitution or any other law. Rights. Has the right of audience in all courts in the territory of India and the right to speak, take part in proceedings of both Houses of Parliament, but without the right to vote. Art 88. Q. 4 Qualifications, rights and duties of Advocate General, State. Constitutional provision, Article 165. The Advocate General, AG, is the highest law officer of the state. Appointment, appointed by the Governor of the concerned state. Qualifications, must be a person who is qualified to be appointed a judge of a high court, i.e., a citizen of India, and has held a judicial office for 10 years, or been an advocate of a high court for 10 years. Duties. 1. To give advice to the state government upon such legal matters as are referred to him by the Governor. 2. To perform such other legal duties of a character assigned to him by the Governor. Rights. Article 177. Has the right to speak in and otherwise take part in the proceedings of the state legislature, both houses where bicameral, and any committee thereof, of which he may be named a member, but without the right to vote. Q5 Powers of Governor. The Governor is the nominal head of the state executive, Article 153 to 162, and possesses extensive powers across multiple domains. 1. Executive powers. Appoints the Chief Minister and other ministers of the state on the CM's advice. Appoints the Advocate General and members of the State Election Commission, Public Service Commission. Acts as the Chancellor of State Universities. 2. Legislative powers. Summons, prorogues, suspends, and dissolves the State Legislative Assembly. Ordinance power, Article 213. Can promulgate ordinances when the legislature is not in session, subject to legislative approval within 6 weeks. Can reserve certain bills for the consideration of the President. 3. Financial powers. Causes the annual financial statement, state budget, to be laid before the state legislature. No demand for a grant can be made except on his recommendation. 4. Judicial powers, Article 161.
can grant pardon, reprieve, respite, remission, or commutation of punishment or sentence of any person convicted of an offense against any state law, but not a death sentence. Q6 Cultural rights. Cultural and educational rights are guaranteed under Articles 29 and 30 of the Constitution, specifically to protect the interests of minorities. 1. Article 29, Protection of Interests of Minorities. Any section of the citizens residing in the territory of India having a distinct language, script or culture has the right to conserve the same. It prohibits discrimination against any citizen in the matter of admission to any state-maintained or state-aided educational institution on grounds only of religion, race, caste or language. 2. Article 30, Right of minorities to establish and administer educational institutions. All religious and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. The state is prohibited from discriminating against any minority educational institution in granting aid on the ground that it is under the management of a minority. This ensures the effective conservation of their distinct identity. This video on Guha's classification of Indian races provides a detailed anthropological classification, which, while not directly related to the constitutional law topics requested, is relevant to the broader academic context of the Indian population's diversity. YouTube video views will be stored in your YouTube history, and your data will be stored and used by लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2025 LLB फर्स्ट इयर सेमिस्टर फर्स्ट मराठी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन. नक्कीच. LLB च्या पहिल्या सत्रासाठी आय सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ -I आवश्यक असलेले 12 गुणांचे विस्तृत उत्तरे आणि 5 गुणांचे लघु उत्तरे खालीलप्रमाणे मराठीत रूपांतरित केले आहेत. LLB पहिले सत्र संविधान कायदा 1 परीक्षेसाठी उत्तरे. विभाग अ वजा विस्तृत उत्तर प्रकारचे प्रश्न प्रत्येकी 12 गुण. एक संविधानाच्या उद्देशिकेत प्रियांबल समाविष्ट असलेल्या उद्दिष्टांचे स्पष्टीकरण द्या. उद्देशिका संशोधित केली जाऊ शकते का? न्याय निवाड्यांसह स्पष्ट करा. उद्देशिकेतील उद्दिष्टे. उद्देशिका ही संविधानाची गुरु किल्ली आहे, जी घटनाकारांचे ध्येय आणि आकांक्षा व्यक्त करते. ती भारताला पुढील प्रमाणे घोषित करते. 1. सार्वभौम सॉव्हरेन भारत अंतर्गत व बाह्य दोन्ही बाबतीत स्वतंत्र आहे. कोणतीही बाह्य सत्ता हस्तक्षेप करू शकत नाही. 2. समाजवादी, सोशलिस्ट सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची बांधिलकी, असमानता कमी करणे आणि कल्याणकारी राज्याची स्थापना करणे. हा शब्द 42व्या घटनादुरुस्तीने 1976 मध्ये जोडला गेला. 3. धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, राज्याचा कोणताही धर्म नाही. सर्व धर्मांना समान आदर आणि संरक्षण दिले जाते. हा शब्दही 42व्या घटनादुरुस्तीने जोडला गेला. 4. लोकशाही, डेमोक्रॅटिक लोकांद्वारे निवडून आलेले सरकार असलेली व्यवस्था प्रस्थापित करणे. 5. गणराज्य, रिपब्लिक, राज्याचे प्रमुख राष्ट्रपती वंशपरंपरागत नसून निवडलेले असतात. साध्य करावयाची उद्दिष्टे. उद्देशिका नागरिकांना खालील 4 प्रमुख गोष्टी मिळवून देण्याचा संकल्प करते. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता. न्याय वजा I सामाजिक भेदभाव समाप्त करणे. I आर्थिक संपत्तीचे न्याय्य वितरण. I राजकीय, समान राजकीय अधिकार. स्वातंत्र्य, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य. समता, दर्जा आणि संधीची समानता, भेदभावाचे उच्चाटन करणे. बंधुता वजा व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता वाढवणे. उद्देशिका संशोधित केली जाऊ शकते का? न्याय निवाड्यांसह. 1. बेरुबारी युनियन खटला 1960. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला असा निर्णय दिला की उद्देशिका संविधानाचा भाग नाही आणि म्हणून कलम 368 अंतर्गत ती संशोधित केली जाऊ शकत नाही. 2. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य 1973 या महत्त्वपूर्ण खटल्याने बेरुबारीचा निर्णय फिरवला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. उद्देशिका संविधानाचा भाग आहे. ती कलम 368 अंतर्गत संशोधित केली जाऊ शकते. परंतु संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत बेसिक स्ट्रक्चर कोणताही बदल किंवा विनाश करता येणार नाही. 42वी घटनादुरुस्ती 1976 द्वारे उद्देशिकेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता हे 3 शब्द समाविष्ट केले गेले, ज्यामुळे हे सिद्ध झाले की उद्देशिका मूलभूत संरचनेला धक्का न लावता संशोधित केली जाऊ शकते. निष्कर्ष. उद्देशिका संविधानाचे तत्त्वज्ञान दर्शवते आणि ती संशोधनीय आहे, पण तिची मूलभूत संरचना बदलाच्या पलीकडील आहे. 2. राष्ट्रपतींच्या क्षमादानाच्या पार्डोनिंग पॉवर अधिकाराचे परीक्षण करा. संवैधानिक तरतूद. अनुच्छेद 72 राष्ट्रपतींना शिक्षा किंवा दंडाच्या संदर्भात क्षमा, पार्डन, प्रलंबन, रिप्रीव्ह, विराम, रेस्पाईट, सूट, रिमिशन किंवा लघुकरण, कम्युटेशन करण्याचा अधिकार प्रदान करते.
अधिकाराची व्याप्ती. राष्ट्रपती खालील प्रकरणांमध्ये क्षमादानाचा अधिकार वापरू शकतात. 1. ज्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा लष्करी न्यायालयाने कोर्ट मार्शल दिली असेल. 2. ज्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा संघीय कायद्याच्या युनियन लॉ उल्लंघनाशी संबंधित असेल. 3. ज्या प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंड ठोठावण्यात आला असेल. क्षमादानाच्या प्रकारांचे स्वरूप. 1. क्षमा, पार्डन, शिक्षा आणि दोषातून पूर्णपणे मुक्त करणे. 2. विराम, रेस्पाईट विशेष परिस्थितीमुळे, उदा. महिला कैदीची गर्भधारणा किंवा शारीरिक अपंगत्व, मूळ शिक्षेऐवजी कमी शिक्षा देणे. 3. प्रलंबन, रिप्रीव्ह शिक्षेच्या विशेषत मृत्यूदंडाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देणे. 4. सूट, रिमिशन, शिक्षेचे स्वरूप न बदलता शिक्षेचा कालावधी कमी करणे, उदा. कठोर कारावासाचा कालावधी कमी करणे. 5. लघुकरण, कम्युटेशन, शिक्षेचे हलक्या स्वरूपाच्या शिक्षेत रूपांतर करणे, उदा. मृत्यूदंडाचे जन्मठेपेत किंवा कठोर कारावासाचे साध्या कारावासात रूपांतर करणे. अधिकाराचे स्वरूप आणि न्यायिक पुनर्विलोकन. हा अधिकार कार्यकारी एक्झिक्युटिव्ह आहे, पण राष्ट्रपती स्वच्छ विवेकबुद्धीने कार्य करत नाहीत. अनुच्छेद 74 नुसार राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात. मारू राम विरुद्ध भारत सरकार 1980 राष्ट्रपतीने मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यावर कार्य करणे आवश्यक आहे. केहर सिंग विरुद्ध भारत सरकार 1989 राष्ट्रपती पुन्हा पुराव्यांचे परीक्षण करू शकतात. क्षमा मागणाऱ्यास मौखिक सुनावणीचा अधिकार नाही. इपुरू सुधाकर विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार 2006. जर क्षमादानाचा निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मालाफाईड, मनमानी, आर्बिट्ररी किंवा भेदभावपूर्ण असेल तर त्यावर न्यायिक पुनर्विलोकन ज्युडिशियल रिव्ह्यू होऊ शकते. 3. भारतीय संविधानात प्रदान केलेल्या नागरिकत्वाशी सिटिझनशिप संबंधित तरतुदी सांगा. भारतीय संविधानाच्या भाग 2 मध्ये अनुच्छेद 5 ते 11 पर्यंत नागरिकत्वाशी संबंधित तरतुदी आहेत. या तरतुदी प्रामुख्याने संविधान लागू झाल्यावर 26 जानेवारी 1950 नागरिक कोण असतील याच्याशी संबंधित आहेत. संविधानाच्या प्रारंभी नागरिकत्व. अनुच्छेद 5 ते 8. 1. अनुच्छेद 5. प्रारंभी नागरिकत्व. ज्या व्यक्तीचे भारतात अधिवास, डॉमिसाईल होते आणि खालीलपैकी कोणतीही एक अट पूर्ण करत होती. अ. भारतात जन्मलेली होती, किंवा ब. तिच्या आईवडिलांपैकी कोणाचाही जन्म भारतात झाला होता, किंवा क. संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कमीत कमी 5 वर्षे भारतात सामान्यपणे रहिवासी होती. 2. अनुच्छेद 6. पाकिस्तानमधून आलेल्यांचे अधिकार. 19 जुलै 1948 पूर्वी किंवा नंतर पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या लोकांसाठी नागरिकत्वाची तरतूद. 3. अनुच्छेद 7. पाकिस्तानात गेलेल्यांचे अधिकार. 1 मार्च 1947 नंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले लोक नागरिक नसतील, परंतु जे पुनर्वसनासाठी भारतात परतले त्यांना अपवाद होता. 4. अनुच्छेद 8. परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्ती. भारतीय वंशाच्या ज्या व्यक्ती भारताबाहेर राहत होत्या त्यांना नोंदणीद्वारे नागरिक म्हणून समाविष्ट केले जाऊ शकते. नागरिकत्वाचे सातत्य आणि संसदेचा अधिकार. अनुच्छेद 9 ते 11. 1. अनुच्छेद 9. एकल नागरिकत्व. जर एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने परदेशी राज्याचे नागरिकत्व संपादन केले असेल तर ती व्यक्ती भारताची नागरिक राहणार नाही, म्हणजेच भारतात एकल नागरिकत्व आहे. 2. अनुच्छेद 10. नागरिकत्वाचे सातत्य. उपरोक्त तरतुदींनुसार नागरिक असलेली प्रत्येक व्यक्ती संसदेने केलेल्या कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून नागरिक राहील. 3. अनुच्छेद 11. संसदेचा अधिकार. नागरिकत्वाच्या संपादन, ॲक्विजिशन आणि समाप्ती, टर्मिनेशन तसेच इतर सर्व बाबींसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार संविधानाने फक्त संसदेला दिला आहे. उदा. नागरिकत्व अधिनियम 1955. 4. अनुच्छेद 14. वर्गीकरणाला परवानगी देतो, पण वर्ग कायद्याला क्लास लेजिस्लेशन मनाई करतो. चर्चा करा. अनुच्छेद 14. कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण सुनिश्चित करतो. कायद्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वाजवी भेद करण्यास तो परवानगी देतो. परवानगी असलेले वर्गीकरण. परमिसिबल क्लासिफिकेशन. सर्वोच्च न्यायालयानुसार कायदे व्यक्तींचे वर्गीकरण करू शकतात, जर ते खालील 2 अटी पूर्ण करत असेल. वाजवी वर्गीकरणाची चाचणी. 1. बुद्धिगम्य भेद, इंटेलिजिबल डिफरेन्शिया. वर्गीकरणामध्ये समाविष्ट केलेले लोक आणि वगळलेले लोक यांच्यात स्पष्ट भेद असायला हवा. 2. तर्कसंगत संबंध, रॅशनल नेक्सस. हा भेद कायद्याच्या उद्दिष्टाशी तर्कसंगतपणे संबंधित असायला हवा. न्यायनिवाडा, बुधन चौधरी विरुद्ध बिहार राज्य 1955. वर्गीकरण वाजवी असल्यास त्याला परवानगी आहे. न्यायनिवाडा ई.पी. रॉयप्पा विरुद्ध तामिळनाडू राज्य 1974. न्यायालयाने समानता ही मनमानीपणाच्या विरुद्ध आहे असे सांगून वर्गीकरण मनमानी, कृत्रिम किंवा भेदभावपूर्ण नसावे यावर जोर दिला. 2. वर्ग कायद्याची मनाई. प्रोहिबिशन ऑफ क्लास लेजिस्लेशन. वर्ग कायदा, क्लास लेजिस्लेशन म्हणजे
मनमानीपणे निवडलेल्या व्यक्तींना किंवा गटाला विशेष सवलती देणे किंवा त्यांच्यावर विशेष कायदे लादणे. वर्ग कायद्याचे स्वरूप तो तर्कहीन भेद निर्माण करतो, ज्यामुळे समान लोकांना असमान वागणूक मिळते किंवा असमान लोकांना समान वागणूक मिळते. उदाहरण: केवळ एका विशिष्ट जातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या देणारा कायदा अवैध ठरेल, कारण तो तर्कहीन वर्ग कायदा आहे. न्याय निवाडा. पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध अनवर अली सरकार 1952. न्यायालयाने एका विशेष न्यायालयाला खटले हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणारा कायदा रद्द केला, कारण त्याने कोणत्याही वर्गीकरणाशिवाय काही लोकांवर प्रतिकूल प्रक्रिया लादली होती, जो वर्ग कायदा होता. निष्कर्ष: अनुच्छेद 14 वाजवी आणि तर्कसंगत वर्गीकरणाला परवानगी देतो, पण मनमानी, कृत्रिम किंवा केवळ विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य करणाऱ्या वर्ग कायद्याला सक्त मनाई करतो. 5. संघ, युनियन आणि राज्य. स्टेट स्तरावरील मंत्रिपरिषदेचा काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थ काय आहे? संघ मंत्रिमंडळ, युनियन काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. अनुच्छेद 74 आणि 75. वैशिष्ट्ये. वर्णन. रचना. पंतप्रधान PM प्रमुख असतात. यात कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, स्वतंत्रसह आणि उपमंत्री यांचा समावेश असतो. नियुक्ती. राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नियुक्ती करतात. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. कार्य. 1. राष्ट्रपतींना मदत आणि सल्ला देणे. अनु. 74. 2. राष्ट्रीय धोरणे निश्चित करणे. 3. सरकारी विभागांचा कारभार पाहणे. जबाबदारी. सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार. अनु. 75. 3. एका मंत्र्याविरुद्ध अविश्वास ठराव संपूर्ण मंत्रिमंडळाविरुद्ध मानला जातो. राज्य मंत्रिमंडळ, स्टेट काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. अनुच्छेद 163 आणि 164. वैशिष्ट्ये. वर्णन. रचना. मुख्यमंत्री CM प्रमुख असतात. यात कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री यांचा समावेश असतो. नियुक्ती. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. कार्य. 1. राज्यपालांना मदत आणि सल्ला देणे. अनु. 163. 2. राज्याची धोरणे निश्चित करणे. 3. राज्याच्या विभागांचा कारभार पाहणे. जबाबदारी. सामूहिकरित्या राज्य विधानसभेला जबाबदार. अनु. 164. 2. 6. मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राईट्स आणि राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPS यांमधील संबंध. वैशिष्ट्य. मूलभूत अधिकार. भाग 3. मार्गदर्शक तत्त्वे. भाग 4. स्वरूप. न्यायप्रविष्ट. न्यायालयात अंमलबजावणी करता येते. न्यायप्रविष्ट नाहीत. न्यायालयात अंमलबजावणी करता येत नाही. उद्देश. राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करणे. राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे. सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे. कल्याणकारी राज्य वाढवणे. अधिकार. व्यक्तीच्या हिताचे रक्षण करणे. राज्याला कायदे बनवताना मार्गदर्शन करणे. अनु. 37. न्याय निवाड्यांद्वारे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मत. चंपकम दोराईराजन विरुद्ध मद्रास राज्य 1951. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की मूलभूत अधिकार हे मार्गदर्शक तत्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. 2. गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य 1967. न्यायालयाने म्हटले की मूलभूत अधिकार अपरिवर्तनीय आहेत आणि संसदेला ते सुधारण्याचा अधिकार नाही. हा निर्णय नंतर बदलला गेला. 3. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य 1973. न्यायालयाने समतोल साधण्याचा सल्ला दिला. मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यात सुसंवादी अर्थ, हार्मोनियस कन्स्ट्रक्शन लावणे आवश्यक आहे. 4. मिनर्वा मिल्स विरुद्ध भारत सरकार 1980. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे एकमेकांचे पूरक आहेत. दोघांमधील समतोल राखणे हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. निष्कर्ष. मूलभूत अधिकार हे वैयक्तिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करतात, तर मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक न्यायासाठी राज्याला मार्गदर्शन करतात. दोघांचे अंतिम ध्येय एकच आहे: न्याय्य समाज निर्माण करणे. 7. भारतीय संविधानाची विशेष वैशिष्ट्ये, स्पेशल फीचर्स वर्णन करा. 1. सर्वात मोठे लिखित संविधान. जगातील सर्वात मोठे आणि तपशीलवार संविधान. सध्या अप्रॉक्स 448 अनुच्छेद 12 अनुसूची. 2. ताठरता आणि लवचिकतेचा समन्वय. काही तरतुदी सहजपणे, लवचिकपणे सुधारता येतात, तर काही तरतुदींसाठी विशेष बहुमताची ताठरता आवश्यकता असते. 3. संसदीय शासन प्रणाली. ब्रिटिश पद्धतीवर आधारित. कार्यकारी मंडळ, मंत्रिपरिषद विधिमंडळाला जबाबदार असते. 4. एकात्मतेकडे झुकणारी संघराज्य प्रणाली. केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांचे विभाजन असले तरी आणीबाणीत किंवा इतर वेळी केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली असते. एकात्मिक कल. 5. एकल नागरिकत्व.
संपूर्ण देशासाठी एकच नागरिकत्व आहे. 6. न्यायिक पुनर्विलोकनासह ज्युडिशियल रिव्ह्यू स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, न्यायपालिका स्वतंत्र आहे आणि संविधानाची अंतिम संरक्षक आहे. 7. मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वे, नागरिकांच्या हक्कांसाठी भाग 3 आणि शासनासाठी भाग 4. 8. धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य सर्व धर्मांना समान मान देते आणि कोणत्याही धर्माला प्रोत्साहन देत नाही. 9. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, 18 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार. 10. आणीबाणीच्या तरतुदी, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता जपण्यासाठी आणीबाणीची तरतूद, अनुच्छेद 352, 356, 360. 11. एकात्मिक प्रशासकीय आणि न्यायिक प्रणाली, संपूर्ण देशासाठी एकच न्यायालय प्रणाली आणि प्रशासकीय रचना. 8. भारताचे संविधान काही प्रकरणांमध्ये अटक आणि स्थानबद्धतेपासून अरेस्ट आणि डिटेन्शन संरक्षण प्रदान करते. स्पष्ट करा. अनुच्छेद 22 मनमानी अटकेपासून आणि स्थानबद्धतेपासून संरक्षण प्रदान करतो, जो मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे. शिक्षेच्या अटकेविरुद्ध संरक्षण, प्युनिटिव्ह डिटेन्शन. कलम 22 1 आणि 2 नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीसाठी खालील 4 सुरक्षा उपाय उपलब्ध आहेत. 1. अटकेची कारणे त्वरित कळवणे, व्यक्तीला अटक का केली आहे हे त्वरित सांगितले जाणे आवश्यक आहे. 2. वकिलाचा सल्ला घेण्याचा आणि बचाव करण्याचा अधिकार, व्यक्तीला तिच्या पसंतीच्या वकिलामार्फत सल्ला घेण्याचा आणि बचाव करण्याचा अधिकार आहे. 3. 24 तासांत न्यायाधीशासमोर हजर करणे, अटक केलेल्या व्यक्तीला प्रवासाचा वेळ वगळता 24 तासांच्या आत नजीकच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर मॅजिस्ट्रेट हजर करणे आवश्यक आहे. 4. दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय अधिक काळ स्थानबद्धता नाही, दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय 24 तासांपेक्षा जास्त काळ कोणालाही ताब्यात ठेवता येत नाही. अपवाद, हे संरक्षण शत्रू राष्ट्राचे नागरिक आणि प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायद्याखाली अटक केलेल्या व्यक्तींना लागू होत नाही. 2. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेविरुद्ध संरक्षण, प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता, पुराव्याशिवाय संशयावर आधारित अटक, यासाठी कलम 22 मध्ये विशेष सुरक्षा उपाय आहेत. 1. सल्लागार मंडळाचे पुनरावलोकन, स्थानबद्धता 3 महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, जोपर्यंत सल्लागार मंडळाने ॲडव्हायझरी बोर्ड ऑफ जजेस जास्त काळासाठी पुरेशी कारणे असल्याचे निश्चित केले नाही. 2. स्थानबद्धतेची कारणे कळवणे, स्थानबद्धता प्राधिकरणाने व्यक्तीला स्थानबद्धतेची कारणे त्वरित कळवणे आवश्यक आहे. 3. प्रतिनिधित्व करण्याची संधी, स्थानबद्ध असलेल्या व्यक्तीला प्रतिनिधित्व, रिप्रेझेंटेशन करण्याची त्वरित संधी दिली पाहिजे. संबंधित अनुच्छेद. अनुच्छेद 20. भूतलक्षी कायद्यांपासून एक्स पोस्ट फॅक्टो लॉस, दुहेरी शिक्षेपासून डबल पनिशमेंट आणि स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास सक्ती करण्यापासून संरक्षण. अनुच्छेद 21. कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावले जाणार नाही. विभाग ब वजा लघु उत्तरे प्रत्येकी 5 गुण. 1. शिक्षणाचा अधिकार, राईट टू एज्युकेशन. तरतूद अनुच्छेद 21 ए. 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 द्वारे मूलभूत अधिकार बनवला. उद्देश: 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे. राज्याचे कर्तव्य. अनुच्छेद 45 अंतर्गत राज्यावर अनुरूप कर्तव्य आणि अनुच्छेद 51 ए अंतर्गत पालकांवर कर्तव्य जोडले. कायदा शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 RTE ॲक्टद्वारे या अधिकाराची सविस्तर अंमलबजावणी सुनिश्चित केली. हा अधिकार शिक्षणात समानता सुनिश्चित करतो आणि भेदभावाला प्रतिबंध करतो. 2. उपराष्ट्रपतीवर टीप, नोट ऑन व्हाईस प्रेसिडेंट. अनुच्छेद 63. उपराष्ट्रपती हे दुसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे. पदासिद्ध अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियल चेअरमॅन ते राज्यसभेचे काउन्सिल ऑफ स्टेट्स, पदासिद्ध अध्यक्ष अनु. 64 म्हणून कार्य करतात. निवड. अनुच्छेद 66. संसदच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या निर्वाचक गणाद्वारे निवडले जातात. पात्रता: भारताचे नागरिक 35 वर्षे पूर्ण आणि राज्यसभेचे सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावेत. कार्य: राष्ट्रपतींच्या रिक्त पदामध्ये किंवा अनुपस्थितीत ते राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात. 3. भारताच्या महान्यायवाद्याची, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्ती व कर्तव्ये. अनुच्छेद 76. महान्यायवादी हे केंद्राचे सर्वात मोठे कायदेशीर अधिकारी आहेत. नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. पात्रता: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते. कर्तव्ये: 1. भारत सरकारला कायदेशीर बाबींवर सल्ला देणे. 2. भारत सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनिधित्व करणे. 3. राष्ट्रपतींनी वेळोवेळी सोपवलेली कायदेशीर कार्ये पार पाडणे. भारतातील सर्व न्यायालयामध्ये सुनावणीचा त्यांना अधिकार असतो. 4. महाधिवक्त्याची, ॲडव्होकेट जनरल स्टेट पात्रता, अधिकार व कर्तव्ये. अनुच्छेद 165. महाधिवक्ता हे राज्याचे सर्वात मोठे कायदेशीर अधिकारी आहेत. पात्रता: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते. कर्तव्ये:
1. राज्य सरकारला कायदेशीर बाबींवर सल्ला देणे. 2. न्यायालयात राज्याचे प्रतिनिधित्व करणे. अधिकार. अनुच्छेद 177. राज्य विधानमंडळात बोलण्याचा अधिकार असतो, परंतु मतदानाचा अधिकार नसतो. विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असतो. 5. राज्यपालांचे गव्हर्नर अधिकार. राज्यपाल हे राज्याचे संवैधानिक प्रमुख असतात. 1. कार्यकारी अधिकार. मुख्यमंत्री, मंत्री आणि महाधिवक्ता यांची नियुक्ती करणे. राज्य प्रशासनाशी संबंधित माहिती मुख्यमंत्र्यांकडून मागवणे. 2. विधायी अधिकार. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे, तहकूब करणे आणि विसर्जित करणे. अध्यादेश काढण्याचा अधिकार. अनुच्छेद 213. काही विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे. 3. वित्तीय अधिकार. राज्याचे अर्थसंकल्प विधानमंडळासमोर मांडण्याची व्यवस्था करणे. 4. न्यायिक अधिकार. अनुच्छेद 161. राज्याच्या कायद्यांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी क्षमादान, मृत्यूदंडाशिवाय सूट, लघुकरण, विराम देण्याचा अधिकार. 6. सांस्कृतिक अधिकार. कल्चरल राईट्स. संविधानाच्या अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये अल्पसंख्याकांसाठी धार्मिक आणि भाषिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्कांची हमी दिली आहे. 1. अनुच्छेद 29 अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण. भारतातील नागरिकांच्या कोणत्याही गटाला आपली भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. राज्य निर्मित किंवा राज्य सहाय्यित शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्म, वंश, जात किंवा भाषेच्या आधारावर प्रवेशासाठी भेदभाव केला जाणार नाही. 2. अनुच्छेद 30 अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार. सर्व अल्पसंख्याकांना धार्मिक आणि भाषिक त्यांच्या पसंतीनुसार शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे. शासन अल्पसंख्याक संस्थेला मदत देताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाही.